दुर्गापुर उपजिला अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को अस्पताल में पहली अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपी मशीन का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। बताया गया है कि इस मशीन के जरिए अब जटिल सर्जरी कम समय में कम जोखिम के साथ और बेहतर तरीके से की जा सकेगी, जिससे आम मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इंग्लैंड के रोटरी क्लब ऑफ इंटरनेशनल के सहयोग और रोटरी क्लब ऑफ दुर्गापुर की पहल पर करीब 13,75,000 रुपए की लागत से यह लेप्रोस्कोपी मशीन अस्पताल को प्रदान की गई है और यह पहल सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार इस मशीन का उद्घाटन राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार और मरीज कल्याण समिति के अध्यक्ष कबीर दत्ता ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यक्रम में दुर्गापुर उपजिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल, रोटरी क्लब ऑफ दुर्गापुर के सदस्य, अस्पताल के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार इस लेप्रोस्कोपी मशीन के आने से पेट से जुड़ी कई सर्जरी, खासकर गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स और अन्य जटिल ऑपरेशन अब अस्पताल में ही निःशुल्क और कम समय में संभव हो सकेंगे। इससे मरीजों को जिले से बाहर या फिर मेट्रो शहरों के निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जबकि चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई सुविधा से दुर्गापुर उपजिला अस्पताल की सेवाएं और बेहतर होंगी और आम लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा और भी मजबूत होगा। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में मंत्री प्रदीप मजूमदार ने भी अपने वक्तव्य रखे। এটা দুটো কারণে খুব সুবিধা হবে। উন্নত মানের চিকিৎসা এবং সময় খুব কম লাগবে। কম সময়ে খুব কঠিন শল্য চিকিৎসার পরেও রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কারণ এগুলো যেসব চিকিৎসা বা যেসব শল্য চিকিৎসা আমরা জানতাম যে দেহ কেটে করা হয়, তার অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে ল্যাপ্রোস্কোপি বা টেকনোলজি ব্যবহার করা যায়, সেখানে একটা ছোট্ট ছিদ্র করে এই অপারেশন ব্যবস্থা করা যায়। তার ফলে কি হয়, রক্তক্ষরণ কম হয় বা দৈহিক কষ্ট কম হয় আর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় এই চিকিৎসার পরে। সেই উন্নত মানের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, এটা দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী কবীর দত্ত মহাশয়, তিনি নিজে এই দুর্গাপুরের সেন্ট্রালের যে রোটারির সদস্য, তিনি রোটারিয়ানসদের অনুরোধ করে এই প্রস্তাব দেন যে আমাদের এখানে যেসব বরিষ্ঠ ডাক্তারবাবুরা আছেন, চিকিৎসকরা, তারা একটি মিটিংয়ে আমাদের যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর ধীমান মণ্ডল ছিলেন, তার নেতৃত্বে সেই মিটিংয়ে ওনারা প্রস্তাব দেন যে আমাদের যদি এই ল্যাপ্রোস্কোপির এখানে ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে আমরা চিকিৎসার মান আরও উন্নত করতে পারবো এবং অনেক তাড়াতাড়ি আমাদের যারা রুগী আসবেন এই ব্যাপারে, যেখানে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে চিকিৎসা করতে পারবো, সেখানে তারা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। সেই প্রস্তাব আমাদের স্থানীয় রোটারিয়ানসরা, তারা এই দুর্গাপুর সেন্ট্রালের যারা সদস্য, তারা গ্রহণ করেন এবং তারা রোটারি ইন্টারন্যাশনালের কাছে আবেদন করেন। এবং আপনারা দেখলেন যে সুদূর ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা, যারা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রোটারির সদস্য, তারা এগিয়ে এসেছিলেন। অন্য দেশের থেকেও সহায়তা আসছে, অর্থাৎ কিনা এটা একটা আন্তর্জাতিক স্তরে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।